बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, तालीम एक इंतहाई अहम शोबा है, लेकिन जितना खिलवाड़ पाकिस्तान में इस शोबे के साथ किया जाता है शायद ही किसी और शोबे के साथ होता हो। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक़ है तो तालीमी हवाले से तो ये उन ज़िला में आता है कि जहाँ निस्बतन बेहतर शराए तालीम है, लेकिन फिर भी किसी न किसी शक्ल में कुछ मामलात ऐसे सामने आते रहते हैं जिसको सुनकर देखकर दुख होता है। आपको याद होगा कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल बनी, बहुत अच्छा मंसूबा, सबने इसकी हमायत की, लेकिन यहाँ पर एक कॉलेज मौजूद था, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मौजूद था। फिर यूनिवर्सिटी बन गई, सबने इसकी हमायत भी की। अब मसला ये था कि ये जो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज है इसे कहाँ शिफ्ट किया जाए। उस वक्त जो टीचिंग स्टाफ था, प्रोफेसर साहबान थे, उन्होंने काफ़ी शोर शराबा भी किया, एहतजाज भी किया कि बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो जाएगा, ये जगह जगह जो हिजरत है ये मुनासिब अमल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मामला तय हो चुके हों तो कौन किसका एहतजाज सुनता है, और तोती की आवाज़ नकार खाने में किसने सुननी थी। लिहाजा फ़ैसले हो चुके थे और फिर इस कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया और ये शिफ्ट हुआ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पिनवाल में, जो पहले ही से वहाँ काम कर रहा था। 2014 से ये अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ और वहाँ काम हो रहा था। क्योंकि ये बिल्डिंग निस्बतन छोटी थी और इसका एहसास उस वक्त शायद नहीं किया गया जब इसकी शिफ्टिंग हो रही थी, लेकिन उस वक्त खुले दिल के साथ सब ने इस मामले को कबूल किया, क्योंकि सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासर हमायूं सरफराज एक तो इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले रहे थे और दूसरा उनका ताल्लुक़ चकवाल से है, तो फिर किसने ना करनी थी। यानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पिनवाल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की, उन्होंने भी इस मामले को खुशामदीद कहा, और दीगर जो प्रोफेसर साहबान हैं वो भी आप कह लें कि नीम दिली के साथ ही सही लेकिन मान ले। और तकरीबन जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो इस कॉलेज में मुंतकिल कर दिया गया और मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए। फिर हमने देखा कि यहाँ पर मेहनत की गई, कोशिश की गई और आहिस्ता आहिस्ता जो दाखिले हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। अब खुशी तो इस बात की थी कि चले ये अब अच्छा अपना मकाम बना रहा है और स्टूडेंट्स की तादाद में भी तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़ा और बेहतरीन तालीमी इदारा बन जाएगा। लेकिन अब ये ख़बर आ रही है कि अब फिर से रिवर्स गेयर लगाया जा रहा है और कॉलेज के जो प्रिंसिपल, यानी उस वक्त भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक लेटर लिखा कि हमें हमारा अपना पुराना जो कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, वो वापस किया जाए, क्योंकि जो जनरल कॉलेज के आने के बाद मामलात बड़े बिगड़ गए हैं, जगह की बड़ी तंगी है, प्रोफेसर साहबान के लिए जगह नहीं है। प्रोफेसर साहबान जो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ गए थे, उनकी तादाद 33 है। नॉन टीचिंग स्टाफ है जिनकी तादाद 12 है। इसी तरह तकरीबन 600 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ ज़ेर तालीम है। तो प्रिंसिपल साहब ने लेटर लिखा कि ये हमारे बस से बाहर है। हालांकि मामला इतना सादा नहीं है। अगर ऐसा हो चुका था तो फिर तो कोशिश करनी चाहिए थी कि इसकी तोसी का कोई काम हो। कहा जाता है कि तोसी के लिए जगह नहीं है, लेकिन वहाँ जो बिल्डिंग बनी है अगर उसको ही मुकम्मल कर दिया जाता बर वक्त तो शायद ये मामला इस इंतहा तक ना पहुँचता। लेकिन क्या किया जाए, यहाँ जिस तरफ भी देखे बस धचके ही लगते हैं। इस कॉलेज के अंदर जहाँ कमरों की शदीद कमी है वहीं एक बिल्डिंग तकरीबन तैयार हालत में मौजूद है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दील हो गई तो बस जैसे ही वो तब्दील हुई इस बिल्डिंग का काम रोक दिया गया और अभी तक रुका हुआ है। बहरहाल बात हो रही थी कॉमर्स कॉलेज और जनरल कॉलेज, अब इसमें से कौन सा रहेगा। तो अब ताज़ा तरीन ख़बर यही आ रही है कि कॉमर्स कॉलेज के हक़ में फ़ैसला हो गया है। यानी जो बोर्ड पहले गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज के लिखे गए थे कॉमर्स कॉलेज से, अब वो वापस शिफ्ट होंगे और फिर से ये कॉमर्स कॉलेज बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ ज़ेर तालीम जो स्टूडेंट्स हैं उनका तालीमी मुस्तकबिल क्या है। अभी तक तो ये तसल्ली दी जा रही है कि उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। अगर कुछ नहीं होना, मामला इतना सादा है, तो फिर एक बोर्ड तब्दील करने से हासिल क्या करना है, कौन सी आपने वो फ़तह हासिल करनी है। क्या वजह है कि सिर्फ आप बोर्ड तब्दील करके ये कह रहे हैं कि कुछ असर नहीं होना। असर किसी न किसी सूरत होना है। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इस कॉलेज के हवाले से कई मुतबादल प्लान भी दिए गए हैं। मंगवाल का नाम लिया जा रहा है, हालांकि मंगवाल यहाँ से
کافی دور ہے، لیکن وہ بلڈنگ کیونکہ خالی پڑی ہے، وہاں بلڈنگ بنا دی گئی تھی، اس وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ اسٹوڈنٹس کہاں سے آئیں گے، کیونکہ یہاں منصوبے پہلے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو یہی منگوال میں ہوا کہ وہاں بلڈنگ بن گئی اور اب اسٹوڈنٹس کا انتظار ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں منتقل کر دیے جائیں۔ یہ بڑا ظلم ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی سرکار یہ دعویٰ تو ضرور کرتی ہے کہ وہ فری ایجوکیشن دے رہی ہے، لیکن اس مہنگے دور میں جو بچے دور دراز علاقوں سے اس کالج میں پہنچتے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ پرائیویٹ کالج سے زیادہ وہ اپنی گاڑی والوں کو فیس دے دیتے ہیں ماہانہ، یعنی اگر ان کے گھر کے قریب ایک نجی کالج موجود ہے تو وہ انہیں نسبتاً سستا پڑے گا کہ اگر وہ کسی سرکاری کالج میں جو کہ تھوڑا دور ہے وہاں جا کر تعلیم حاصل کریں، وہاں بظاہر مفت ہوگی یا کم فیس لی جائے گی، لیکن جو گاڑی والے نے پیسے لینے ہیں تو وہ سارا کچھ برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ یہ جو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک کھیل سا بنا ہے، ایک میوزیکل چیئر بنا دی گئی ہے تعلیم کے اہم شعبے کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی قدم اٹھائیں سوچ بچار کے بعد اٹھایا جائے۔ یہ معاملہ جو ہمارے سامنے آیا اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 30 جون کو ایک کلاس 4 کے جو ملازم ہیں ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اور پھر اس غلطی کے پیدائش میں انہیں محض ایسے معاف نہیں کیا گیا بلکہ ہاتھ پاؤں جڑوائے گئے۔ بس وہیں سے یہ چنگاری اٹھی اور پھر اس نے سارے سسٹم کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب کس کی غلطی ہے کس کی نہیں، ہم اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے لیے سارے محترم ہیں، اساتذہ اکرام ہیں، ہم ان کا بے حد احترام کرتے ہیں، کسی پر بھی تنقید کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایک گزارش ضرور کریں گے کہ تمام لوگ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں کہ بچوں کا مستقبل اللہ کے بعد ان کے ہاتھ میں ہے۔ بچے اگر دربدر ہوں گے، کچھ مشکلات پیدا ہوں گی، تو ویسے ہی تعلیم کا شعبہ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے، جتنی بچے دلچسپی لیتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور اگر ان 600 میں سے اس معاملے کی وجہ سے کوئی 200 بھی اس کالج سے باہر چلے گئے یا وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے تو اس کا بار کس پر ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ روحانی باب ہوتے ہیں، اگر کہیں کوئی معاملہ خراب ہوا تھا تو اسے حل کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ آپ لیٹر لکھتے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ منظوری بھی حاصل کر لیتے کہ بس یہ کامرس کالج ہی ہے، بھلے رہے۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں جو بچوں کی تعلیم ہے اس پر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ معاملات جس طرح بھی اچھے طریقے سے حل ہو جائیں وہ بہتر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایجوکیشن کا، جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر منصوبے شروع ہو جاتے ہیں لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یونیورسٹی آف چکوال کو ہی لے لیجئے، جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی تو کئی منصوبے ایسے ہیں جس میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، جس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اسکول آف ایکسیلنس، اس کی تعمیر کے حوالے سے دیکھ لیں، اب تک وہ مکمل نہیں ہوا۔ کئی اور جگہوں پر بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں۔ تو خدا یہ تعلیم کے شعبے کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے، اور یہ روزانہ کے جو بورڈ تبدیلی کے مشاغل ہیں اس کو ترک کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔